Oh, yung aking apo, oh. Oh. Bukas 1 years old na yan. 1 year old na siya. Oh, ano? Hawak ka dyan, hawak. Ito. Tapak mo to. Wow! Wow! Galing nga. Apak po, apak. Tambay mode daw siya. Tambay mode. Paandarin mo na, bebe. Apak mo, apak. Ace, paandarin mo na. Dali. Dali. Andar, andar. Ayan. Sige, tapak. Tapak. Ay, tapak na, bilis. Ito. Ayun, oh. Ayun, oh. Dito, dito, dito. Dito ang paa. Dito, yan, yan. Sige, tapak na ikaw. Dito, dito, dito ang paa. Yan. Sige, tapak mo, tapak. Tapak, tapak na, dali. Tapakan na yun, ah. Tapakan mo yun, ah. Yan, sige, diin, diin. Diin, diin mo, diin na. Diin. John! Go, go! Go! Yan. O sige, diin, diin. Diin na, diin. Diin, diin. Yan. John! Yan, dapat kasi doon siya para nakakatakbo siya. Iikot natin Kasi paakyat eh, kaya ano eh. Yan. Oh, sige, apak! Yun. Sige, dali. Atak. Yun. O, yun. Go! Aba, galing talaga ng bata. Yan! Guling ah! Ang galing ng bata eh. Oh. Talagang pinipwersa niya eh. Masushoot ka, baby. Yan, hawak. O, sige. Yan. parang nag-aano rin eh. Tumatayo ah. Tapak na, baby. Dali, tapak. Dali, tapak na. Nililikot.